አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን የኢትዮ ካናዳውያን መስኮት ትላንትን በትዝታ ለማየት ዛሬም ባስተውሎት ለመመልከት ነገን አሻግሮ ለመተለም በበሳል ጋዜጠኞች ብቃት ባላቸው የፕሮዳክሽን ባለሙያዎች ትንታግ በሆኑ በጎ ፈቃደኞች እየተደገፈ የኢትዮጵያውያንን ባህል ከሌላው ካናዳዊ ባህል ጋር ያስተሳስራል። በምንኖርበት ምድረ ካናዳ ገጽታችንን በካርታ ላይ ያሰፍራል። አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን የእናንተው ማህበረሰባዊ ድልድይ ሆኖ ትላንትን ከዛሬ ዛሬን ከነገ ጋር ያስተሳስራል። የብዝሃነት መስኮት በሆነው የኦምኒ ቻናል በየቤታችሁ ይመጣል። አዲስ ቅኝት የኢትዮ ካናዳውያን መስኮት። ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ሶስና አሸናፊ ነኝ። ይህ በኦምኒ ቻናል ላይ የሚተላለፍላችሁ የአዲስ ቅኝት የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው። የዛሬውን ይዘን ቀርበናል። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁን እንድትዘልቁ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። Welcome to the 2026 Free Speech Center's celebration of journalism. My name is Natalie Turvey. I am President and Executive Director of the Canadian Journalism Foundation, the CJF. And I am so honored to serve as your MC tonight. On behalf of Free Speech Center, it's a great honor to welcome you to our third annual event, Celebration Journalism and the Cause of Press Freedom Around the World. Tonight, we are very happy to bring so many highly respected guests. We have many exiled journalists in this room. They came to Canada from Asia, Europe, the Middle East, Africa, and South America. We also have here Canadian colleagues, journalism students, scholars, media organizations, and politicians. From the bottom of my heart, thank you so much for coming and for supporting us. በዚህ ዝግጅታችን የዚህ ዓመት የዓለም የፕሬስ ነጻነት ቀን በተከበረበት የሜወር መጀመሪያ በአፍጋኒስታናዊው ጋዜጠኛ ነጂብ ሰይድ አስሊ የተመሰረተው ፍሪ ስፒች ሴንተር በሆትስ ዶግ ሲኒማ ቤት ቶሮንቶ አንድ ዝግጅት አቅርቦ ነበር። I was always really so impressed when immediately after the fall of the Taliban, how and when the international community started engaging with Afghanistan, how young Afghans who'd missed a whole generation of technological inventions in 2001. There wasn't even a national telephone network anymore. You had to go to Pakistan to make a telephone call. There were no phones, there should be no cell phones, and they jumped over that technological development immediately to the next stage. And the way they embraced technology, whether or not they had much formal education or not, it was truly inspiring. በስደት ላይ የጋዜጠኝነት ስራ የተጋረጡበትን ፈተናዎች አስመልክቶና በዓለም ዙሪያ ነጻ ሚዲያዎች እያጋጠሟቸው ላሉት ችግሮች ምን ይበጃል በሚል የፓናል ውይይት ተካሂዷል። For the first time they find a place to make their voice heard, you know. Just that following this, they started the investigating against me because they said she take the video record inside the court, something like that. I didn't join the first hearing. They took my custody from my kids. A number of steps that eventually led to the flops of the public in a box. And I won't be to Kotel ever since. But luckily, thanks to that generation of Afghan journalists who were around, we launched a TV channel in London, which is now being watched in Afghanistan. And when did that hope move to fear? You mentioned that. Yes. Oh, when did you know it would be unsafe for you and other journalists? Well, the peace deal or the Doha Agreement or the collapse deal, whichever way you're looking at it, came into practice, but peace didn't come up. So the fighting continued to go on from one district to other, one progress to other. And eventually it came close to the capital city, Kabul, and that collapsed. It's a bad system. You cannot put them in your life in the hands of the people you are supposed to investigate. So we investigate the government, and we discover the biggest case of our careers, which was how the Ecuadorian government
have a deal with the organized crime, especially the Benin mob, and how they relate themselves to make business along together the president and the Benin mob. I worked in news for long, but then I decided that I'm too exhausted and not only covering, but being part of the story. I mean, you as a Palestinian, you are being part of the story, not necessarily because of the Israeli occupation, but also because of the internal conflict between Fatah and Hamas, the PA, and so on. So you are the story, okay? When Hamas took over the Gaza Strip, I have relatives who went missing for some time, and you have to stand in front of the camera. I worked for Al Jazeera English, and you just had to act that you're strong while you're not. ዕለቱን ይበልጥ ድምቀት የሰጠው ደግሞ አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥንና የሚዲያ አገልግሎትን ጨምሮ በስደት ለሚሰራ የአፍጋን ቴሌቪዥን እንዲሁም በግብጻዊው ጋዜጠኛ የተቋቋመ ሚዲያ መሸለማቸው ነው። ከትውልድ ሀገራቸው የተሰደዱ ጋዜጠኞች፣ የሚዲያ መሪዎች፣ ተማሪዎች፣ ምሁራንና የሀሳብ ነጻነት ተሟጋቾች በፍሪ ስፒች ማዕከል በተዘጋጀው ምሽት ላይ ተሰብስበው ነበር። ጋዜጠኝነት በብዙ የዓለም ክፍሎች ጫና ውስጥ እንዳለ የሚያሳይ ጠንካራ መሰባሰብ ነበር። ዝግጅቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ጋዜጠኞች ላይ በማነጣጠር ሳንሱር፣ ማስፈራራት፣ ጦርነትና የፖለቲካ ጭቆና እየጨመረ መሄዱ በዕለቱ የተገኙትን እንግዶች ሁሉ አሰባስቧል። ምሽቱ የተከፈተው በዓለም ላይ እጅግ የተከበሩ ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞች አንዷ ለሆነችው እውቅና በመስጠት ነው። የነጻነት ንግግር ማዕከል ለቢቢሲ ዋና ዓለም አቀፍ ዘጋቢዋ ሊስ ዱሴት ላበረከተችው የእድሜ ልክ ለጋዜጠኝነት አገልግሎትና አስተዋጽኦ እንዲሁም በዓለም ዙሪያ የፕሬስ ነጻነትን ለመጠበቅ ባላት ቁርጠኝነት የክብር ሽልማት ሰጥቷታል። And some of the journalists in this room, Afghan and non-Afghan, were spending most of their time. We were celebrating the successes of nearly 2 decades of international engagement. We were reporting and regretting some of the reverses of this international engagement with Afghanistan. And we were all too often mourning the losses of our colleagues. And yet, as we just discussed, there was always this sense that whatever the price, that the story of Afghan journalism was a stunning success story, that journalists did not flinch in the face of fire, that journalists did not hold back, didn't pull their punches in the face of hostile politics. Then nearly 5 years ago, the story changed. So I'm so curious to learn more about each of your stories, and hoping you can, each one by one, take us back to when you were last time back home, what you were working on, and why you had to leave. For the first time, they find a place to make their voice heard, Just that following this, they started the investigating against me because they said she take the video record inside the court, something like that. I didn't join the first hearing. They took my custody from my kids. A number of steps that eventually led to the collapse of the Republic in a month. And I won't be to Kabul ever since. But luckily, thanks to that generation of Afghan journalists who were around, we launched a TV channel in London. ዱሴት በዓለም ላይ በበርካታ አደገኛ ግጭቶችና የሰብአዊ ቀውሶች መካከል ተገኝታ ዘግባለች። ይህም የዓለም አቀፍ ትኩረት ወደ ሀገራቱ እንዲዞር አድርጓል። ዱሴት በዝግጅቱ ወቅት ለታዳሚዎች እንደተናገረችው እውነት አስፈላጊ ስለሆነ ገለልተኛ ጋዜጠኝነትም አስፈላጊ ነው ብላለች። ዝግጅቱ እንደ ካናዳ ባሉ ዲሞክራሲያዊ ማህበረሰቦች ውስጥ የስደት ሚዲያ ድርጅቶች ላይ እየጨመረ ያለውን ፈተናም አጉልቶ አሳይቷል። Hoping you can, each one by one, take us back to when you were last time back home, what you were working on, and why you had to leave.
for the first time, they find a place to make their voice heard, Just that following this, they started the investigating against me because they said she take the video record inside the court, something like that. I didn't join the first hearing. They took my custody from my kids. A number of steps that eventually led to the flops of the public in a box. And I won't be to Kotel ever since. But luckily, thanks to that generation of Afghan journalists who were around, we launched a TV channel in London, which is now being watched in Afghanistan. And when did that hope move to fear? You mentioned that. Yes. Oh, when did you know it would be unsafe for you and other journalists? Well, the peace deal or the Doha Agreement or the collapse deal, whichever way you're looking at it, came into practice, but peace didn't come up. So the fighting continued to go on from one district to other, one progress to other. And eventually it came close to the capital city, Kabul, and that collapsed. It's a bad system. You cannot put in your life in the hands of the people you are supposed to investigate. So we investigate the government, and we discover the biggest case of our careers, which was how the Ecuadorian government had a deal with the organized crime, especially the Benin mob, and how they relate themselves to make business along together the president and the Benin mob. I worked in news for long, but then I decided that I'm too exhausted and not only covering, but being part of the story. I mean, you as a Palestinian, you are being part of the story, not necessarily because of the Israeli occupation, but also because of the internal conflict between Fatah and Hamas, the PA, and so on. So you are the story, okay? When Hamas took over the Gaza Strip, I have relatives who went missing for some time, and you have to stand in front of the camera. I worked for Al Jazeera English, and you just had to act that you're strong while you're not. አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን የኢትዮ ካናዳውያን መስኮት ትላንትን በትዝታ ለማየት ዛሬም ባስተውሎት ለመመልከት ነገን አሻግሮ ለመተለም በበሳል ጋዜጠኞች ብቃት ባላቸው የፕሮዳክሽን ባለሙያዎች ትንታግ በሆኑ በጎ ፈቃደኞች እየተደገፈ የኢትዮጵያውያንን ባህል ከሌላው ካናዳዊ ባህል ጋር ያስተሳስራል። በምንኖርበት ምድረ ካናዳ ገጽታችንን በካርታ ላይ ያሰፍራል። አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን የእናንተው ማህበረሰባዊ ድልድይ ሆኖ ትላንትን ከዛሬ ዛሬን ከነገ ጋር ያስተሳስራል። የብዝሃነት መስኮት በሆነው የኦምኒ ቻናል በየቤታችሁ ይመጣል። አዲስ ቅኝት የኢትዮ ካናዳውያን መስኮት። እየተከታተላችሁ ያላችሁት የአዲስ ቅኝትን የቴሌቪዥን ፕሮግራማችንን ነው። እንግዲህ ለዚህ ፕሮግራም በወር $10 ድጋፍ እንድታደርጉ ስጠይቃችሁ በአክብሮት ነው። አሁንም ከኛ ጋራ እስከ ፕሮግራሙ መጨረሻ አብራችሁን ዘለቁ። ከሀገራቸው ለመውጣት የተገደዱ ጋዜጠኞች ዛቻ፣ ሳንሱርና የፖለቲካ ስደት አሁን በካናዳ ባያሳስባቸውም መዘገባቸውን ግን ቀጥለዋል። በስደት ላይ ያሉ በሳል ጋዜጠኞችም የፕሬስ ነጻነትና የጋዜጠኝነት የወደፊት ሁኔታና እጣ ፈንታ ላይ ለመወያየት መድረክ ላይ ወጥተው ነበር። በካናዳ ውስጥ የስደት ሚዲያ ማህበረሰቦችን የሚወክሉ 3 ታዋቂ ሚዲያዎችን በመምረጥም እውቅናና ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። በ2025 ፌብራሪ ወር ስርጭቱን በይፋ በኦምኒ ቻናል ላይ የጀመረው አዲስ ቅኝት ኒው ፐርስፔክቲቭ የኢትዮጵያ ካናዳውያን ቴሌቪዥን መስራቾች ጋዜጠኛ ገዛኸኝ መኮንንና ሶስና አሸናፊ መድረክ ላይ ወጥተው ሽልማታቸውን ተረክበዋል።
welcome to the stage Getan Mekonnen and Sosina Ashnafi, presenting their certificate, FSC board member Chris Hallett and Michelle Shepard, award-winning journalist, filmmaker, and co-president of the Canadian Journalists for Free Expression. Congratulations once again to all of our recipients this evening. የዲያስፖራ ጋዜጠኝነት ዲሞክራሲያዊ ውይይትን በመጠበቅ ረገድ ስላለው ሚና ተሳታፊዎቹ ከመግባባት ላይ ደርሰዋል። በዓለም ዙሪያ ጋዜጠኞች እስር፣ ማስፈራራት፣ የኦንላይን ትንኮሳና ጥቃት ይደርስባቸዋል። ከጦርነት ቀጠናዎች እስከ አምባገነን መንግስታት ድረስ የፕሬስ ነጻነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተዳከመ የመጣ ይመስላል። በአፍጋኒስታን በሀገሪቱ ውስጥ የፖለቲካ ለውጦች ከተከሰቱ በኋላ በአንድ ሌሊት ማለት ይቻላል ነጻ ሚዲያዎች ወድቀዋል። ብዙ ጋዜጠኞች ለደህንነታቸውና ለሕይወታቸው ስለፈሩ ሸሽተዋል። ነገር ግን ስደት ማለት ዝምታ ማለት አይደለም። ዛሬ ብዙ የአፍጋኒስታን ጋዜጠኞች ከካናዳና ከአውሮፓ ሪፖርት ማድረጋቸውን ቀጥለዋል። ምክንያቱም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች አሁንም በገለልተኛ መረጃ ላይ ጥገኛ ናቸው። በመካከለኛው ምስራቅ ተመሳሳይ ጫናዎችን እናያለን። ጋዜጠኞች ብዙውን ጊዜ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ወይም ስልጣንን በመተቸታቸው ብቻ የብሔራዊ ደህንነት ስጋት እንደሆኑ ይቆጠራሉ። የስደት ሚዲያ ከዚህ አንጻር አስፈላጊ ሆኗል። ምክንያቱም በብዙ ሀገሮች ውስጥ የማይገኝ ነጻ የውይይት መድረክን ስለሚፈጥር። ሆኖም ጋዜጠኞች ከትውልድ ሀገራቸው ቢሰደዱም በየተሰደዱበት ሀገርም እጀ ረዣዥሞቹ አምባገነኖች ጥቃት ሊፈጽሙባቸው ሲሞክሩ ማየት የተለመደ ሆኗል። ከዚህ አኳያ ካናዳ ጠበቅ ያለ ሕግ ለማውጣት መንገድ ላይ መሆኗ ተሰምቷል። ካናዳ በስደት ላይ ላሉ ጋዜጠኞች አስፈላጊ መጠጊያ እንደመሆኗ ለስደተኛ ጋዜጠኞቹ ከለላና የደህንነት ጥበቃ ካላደረገች ሉዓላዊነቷና ዲሞክራሲያዊ እሴቷ አደጋ ላይ ይወድቃል። ገለልተኛ የስደት ሚዲያ ድርጅቶች ብዙውን ጊዜ በተለያዩ ሀገሮችና ቋንቋዎች ውስጥ ትላልቅ ማህበረሰቦችን ለማገልገል ሲሞክሩ በጣም አነስተኛ በጀት ይዘው በመሆኑ የሚሰሩት ይህ በግል ህይወታቸውም ሆነ በሚያቀርቡት አገልግሎት ላይ ተግዳሮትን ደቅኗል። ሆኖም ግን እነዚህ ተግዳሮቶች ቢኖሩም ታዳሚዎች እያደጉ መሄዳቸውን ቀጥለዋል። ምክንያቱም ሰዎች አስተማማኝ መረጃዎችን ስለሚፈልጉ። በቶሮንቶ ዝግጅት ወቅት ከተነሱት ቁልፍ ጭብጦች አንዱ ዲሞክራሲያዊ ማህበረሰቦችና ጋዜጠኞችን ለመጠበቅና ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ ነጻነትን ለመደገፍ ከህጋዊ ከለላ ባለፈ ከማህበረሰብ ምን ይጠበቃል የሚል ነው። ይህን ማስጠበቅ ከተቻለ ካናዳ በስደት ላይ ላሉ ጋዜጠኞች ዓለም አቀፍ ማዕከል ልትሆን ትችላለች። ይህ ማለት ለነጻ ሚዲያዎች የበለጠ ድጋፍ፣ ለተፈናቀሉ ጋዜጠኞች ተጨማሪ ስኮላርሺፕና ለአደጋ የተጋለጡ ጋዜጠኞች ፈጣን የመከላከያ መንገዶችን ማቅረብ ትችላለች ማለት ነው። የመናገር ነጻነት በንግግሮች ብቻ ሳይሆን በተግባርም መከላከል አለበት። እንዲሁም የካናዳ ዩኒቨርሲቲዎችና የሚዲያ ተቋማት ከስደተኛ ጋዜጠኞች ጋር የበለጠ ተባብረው መስራት የሚችሉበት ሁኔታ ሊጠናከር እንደሚገባ በዕለቱ ተገልጿል። የአዲስ ቅኝት ዝግጅት ክፍል ፍሪ ስፒች ሀብ ለሰጠው እውቅናና ሽልማት በተመለከተ በኢትዮጵያ ካናዳውያን ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። ለዕለቱ ያልነው የእስካሁኑ ነበረ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የአዲስ ቅኝትን የተለያዩ ዝግጅቶች እንድትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ወዳጅ ዘመዶቻችሁን ጋብዙ። እንዲሁም ለዚህ ለቴሌቪዥን ፕሮግራማችን በወር $10 ሰፖርት እንድታደርጉ እጠይቃችኋለሁ። እስከ ሳምንት ሰላም ሁኑ።